രാഗതാള സമന്വിതമായ ഭരതനാട്യത്തിലെ വിവിധ ഇനങ്ങളായ ഗണപതിസ്തുതി, അലാരിപ്പ്, തോടയം, പുഷ്പാഞ്ജലി, ശ്ലോകമാല, ജതിസ്വരം എന്നിവ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. ശ്രീ ഗണപതയേ അവിഘ്നമസ്തു സരസ്വതീ ദേവി ജന്തരിത ജന്തരി ഗുഗുതരിതൈ ഹരി ശ്രീ ഗണപതയേ അവിഘ്നമസ്തു സരസ്വതീ ദേവിയേ നമോസ്തുതേ നടരാജമൂർത്തിയേ നടന സഭയിതിൽ നിറയണേ നന്മയേ കിടണേ Gada
Tadam tidam day, 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 tadam tidam kidadagudeedappe kidadagudaam tidam kidadagudeedappe kidadagudaam tidam deita deitam 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 gadajam daridam sartagajam daridai dinkinadam tagadim dinkinadam ta tagadigu tagadigu tagadip tagadigu tagadigu tagadip tagadigu tagatalangadam tatrikradam ta deite